पॉजिटिव किस्म के, इफेक्टिव किस्म के, सॉलिड किस्म के प्रूफ दे कि पाकिस्तान की कोई इन्वॉल्वमेंट है इस इवेंट के अंदर। तीसरा, उन्हें यह समझा दिया मोदी सरकार को कि ये दो एटमी ममालिक हैं, ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, ये सर्जिकल स्ट्राइक करते हो। मैं बड़ी दफ़ा ये बात कह चुका हूँ, आज दोबारा दोहरा देता हूँ। इंडियंस दरअसल सर्जिकल स्ट्राइक वो समझते हैं जो 126 करोड़ के मुल्क में से 70 करोड़ लोग सुबह ही सुबह उठ के रेल की पटरियों में या खेतों में जाके करते हैं ना, ये समझते हैं ये वो सर्जिकल स्ट्राइक है। इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान एटमी ताकत है, पाकिस्तान इकनॉमिकली एक मजबूत मुल्क है, और ख़ुसूसन इस वक्त कि जब पाकिस्तान में कोई ऐसा गूफ और कुगू कोड़ा किस्म का लीडर नहीं, एक जुर्रतमंद, दिलेर और पाकिस्तान का हीरो जो लीडर है वो वज़ीर आज़म है, जिसका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, चीनी के कारखानों के लिए नहीं धड़कता। जिसका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, लोहे के कारखानों के लिए नहीं धड़कता। जिसका दिल पाकिस्तान के लिए अपनी शुगर मिलों और अपनी जनाब कॉटन मिलों और अपने कारोबारों के लिए और अपने फ्लैट्स के लिए और अपने खरब रुपए और अपने जनाब ट्रिलियंस के लिए जो है उसका दिल नहीं धड़कता। तो इंडिया ये बात सोच ले कि ऐसी गलती कभी ना करना, पाकिस्तान से पंगा लेने की, पाकिस्तान से फड्डा करने की। अब ऐसा कोई लीडर नहीं है जो पर्ची पकड़ के जिसका सांस खुशक हुआ होता है आलमी लीडर्स से लेके मोदी के सामने बात करने के हवाले से। अब लीडर वो है जिसने हमेशा पाकिस्तान के सर पे इज्जत, वकार, एहतराम और शोहरत का ताज सजाया है। तो अगर आप गलती करोगे तो वो भुगतोगे कि पूरी 126-30 करोड़ की जो मुल्क और माशरा है वो याद करता फिरेगा। और आखिरी चीज़ जो इमरान खान साहब ने उन्हें समझाई है वो ये समझाई है कि जनाबे वाला आपकी पुरानी हिस्ट्री है, इंडियन पार्लियामेंट पे हमला हो या बम्बई धमाके हो या समझौता एक्सप्रेस के वाक़या हो, चाहे गोधरा स्टेशन के ऊपर बम धमाकों का वाक़या हो, चाहे गुजरात के बम धमाकों का वाक़या हो, चाहे ओडी कैंप का वाक़या हो, चाहे पठानकोट का वाक़या हो, और चाहे अब ये पुलवामा का वाक़या ही क्यों ना हो, ये बीजेपी सरकार और आरएसएस जो इनकी एक्सट्रीमिस्ट हैं, इंतहा पसंद हैं, मोदी से लेके नीचे तक जो तमाम इंतहा पसंद इनकी लीडरशिप है, ये उनके अपने ड्रामेटाइज किए हुए वाक़यात हैं। और आज इस मीडिया टॉक के ज़रिए से मैं बता दूं, सुलेमान खुर्शीद जो इनका साबिक वज़ीर ख़ारजा थे कांग्रेस हुकूमत के, 2014 जून के महीने में अपने वज़ीर ख़जाना को लेकर, साबिक वज़ीर ख़जाना को लेकर दोनों साबिक वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये इल्ज़ाम लगाया था कि इंडिया के अंदर जितने बम धमाके और दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं वो बीजेपी की पार्टी और उनकी जनाब अलाई आरएसएस ये खुद करवाते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। फिर इनके कर्नल प्रोहित सिंह कि जिसने गुजरात हाई कोर्ट के अंदर ये एक्सेप्ट किया था कि समझौता एक्सप्रेस का वाक़या इंडियन फौज ने खुद करवाया था। फिर इनके सुरेश वर्मा, सीबीआई का इनका अंडर सेक्रेटरी, उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये खुद एक्सेप्ट किया था कि जितनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ, मक्का मस्जिद, मालीगांव बम धमाका, जितनी कार्रवाइयाँ थीं ये इंडियन फौज खुद करवाती है। और सबसे बड़ी बात ये, जनरल वीके सिंह कि जो इस वक्त इनका मिनिस्टर है, साबिक इनका आर्मी चीफ है, उसने ओपनली सारी दुनिया के सामने इंटरव्यू देते हुए एक्सेप्ट किया था कि मैंने अपने दौर के अंदर टैक्टिकल सपोर्ट डिवीज़न बनाया था, एक अपनी इंडियन फौज के अंदर स्पेशल एक जनाब डिवीज़न क्रिएट की थी कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान, केपीके, कराची और पाकिस्तान के तमाम इलाकों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को प्रमोट करने के लिए। तो जब सारी दुनिया के सामने ये आपका चेहरा बेनकाब हुआ है कि आप जितनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ खुद करवाते हैं और उसका नज़ला जो है वो गिरवाने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान के ऊपर, पाक फ़ौज के ऊपर, आईएसआई के ऊपर, और वो नाम नहाद किस्म के 2-4 ढकोसले इन्होंने तैयार किए हुए हैं, जैश-ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा। वहाँ पे कोई एक जनाब जानवर भी जो है वो हलाक हो जाए तो उसका इल्ज़ाम, बिल्ली हलाक हो जाए, कबूतर हलाक हो जाए, उसका इल्ज़ाम जनाब ये आईएसआई के ऊपर, लश्कर तैयबा के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर लगा देते हैं। तो आप अपनी ये प्रैक्टिस को ख़त्म करें। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान के लोग पुरअमन लोग हैं, दहशतगर्द नहीं हैं। हम हमसायों के साथ एक अच्छा ताल्लुक़ रखना चाहते हैं
اور ابھی جو عمران خان صاحب نے آپ کو انسینٹیو دیا ہے، آپ لوگ آؤ، اس انسینٹیو کے اوپر آپ کے کھڑے ہو، آپ کوئی سالڈ قسم کے پروف دو. اگر پاکستان انوالو ہوگا تو ساری دنیا کو ہم خود بتائیں گے کہ اس کے اندر کیا انوالومنٹ ہے. لیکن جو آپ کی ہسٹری شیٹ ہے، جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ ابھی آپ صرف اپنا موجودہ الیکشن جو اس سال ہونے لگا ہے، بی جے پی کی حالت پتلی ہے، بی جے پی سرکار بالکل ڈاواڈال ہو چکی ہے. اگلے الیکشن میں انہیں واضح طور پہ شکست نظر آ رہی ہے. اپنی اس شکست کو بچانے کے لیے اس قسم کے جو ہے وہ فالس فلیگ قسم کے جو ہے وہ ایونٹس وہ کریٹ کر کے اپنی عزت بچانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. بہت شکریہ. وہ ختم ہو گیا، وہ پرانا ہو گیا جناب. ہاں جی. اچھا چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن کی جانب سے بڑی تنقید کی جا رہی ہے، سعودیہ دورہ جو کر کے گئے ہیں پرنس سے، رانا ثناء اللہ سمیت دیگر لوگ کہہ رہے ہیں نہ تو کوئی ڈالر نیچے آیا، نہ کچھ ہوا، کوئی عملی طور پہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اسے کیا کہیں گے؟ ان کو ہضم نہیں ہو رہی یا کیا کہیں گے؟ یہ بھی ایڈ کر لیجئے گا کہ آپ کی جماعت اخلاقیات کا بہت درس دیتی ہے، اعلیٰ درجے کا درس دیتی ہے، لیکن آپ کی طرف سے اپوزیشن کو انوائٹ کر کے کیا اعلیٰ درجے کا مظاہرہ کیا؟ آپ نے تو بلایا بھی نہیں. اچھا، میں پچھلے 2-3 دن سے نا یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ زرداری صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو کیوں نہیں بلایا گیا. آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ جو لیڈر کرپشن اور بددیانتی میں اپنا مقام رکھتے ہوں، ید اولا، جن کی ڈسٹنکشن اس وقت یہ ہے کہ وہ کھربوں ڈالرز کی کرپشن کے اندر انوالو ہیں، ان کے خلاف ایف آئی آرز ہیں، وہ کرپٹ ہیں، وہ بددیانت ہیں، وہ ٹکے مار ہیں، وہ نوسر باز ہیں، وہ منی لانڈرنگ کرنے والے ہیں، وہ کک بیکس لینے والے ہیں، وہ کمیشن کھانے والے ہیں، وہ پوری پاکستانی قوم اور پاکستان کا جو ایک امیج ہے اس کے اوپر کلنک کا ٹکا ہے. کیا میں ہوں یا آپ ہوں، کوئی باہر سے ہمارا مہمان آئے گا تو ہم ان کا تعارف کرائیں گے کہ یہ ہے جناب شہباز شریف صاحب جو ماشاءاللہ اتنے کھرب ڈالر لوٹ کے آج اپوزیشن لیڈر بنے ہوئے ہیں. یہ ہے جناب زرداری صاحب جنہوں نے اس انداز سے ملک کو لوٹا جس انداز سے لاکھا ڈاکو نے بھی نہیں لوٹا ہوگا. تو کیا آپ خود بتائیں کوئی بنتا تھا کہ ان کا تعارف کرایا جائے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک پالیسی تھی حکومت کی. جو شریف النفس قسم کے اپوزیشن کے لوگ تھے ان کی ملاقات کروا دی. جو بدنام زمانہ اور پاکستان کی سپریم کورٹ اور پاکستان کی عدلیہ کے ٹرائل سے گزر رہے تھے، اخلاقی طور پہ، قانونی طور پہ، آئینی طور پہ بنتا ہی نہیں تھا کہ ان کو جناب ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ بٹھائیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کھربوں ڈالرز کی کرپشن، کک بیکس کی کوئی الزام نہیں ہے، کمیشن کا کوئی الزام نہیں ہے. ان کے اوپر تو سپریم کورٹ اور نیب کے ذریعے سے آج تو ریفرنس بھی دائر ہو گیا ہے. آج تو حمزہ شہباز صاحب کے اوپر ریفرنس دائر ہو گیا ہے. اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب کے خلاف ریفرنس دائر ہوئے ہیں. زرداری صاحب کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ابھی 15 سے 20 دن رہ گئے ہیں. ان کی حالت بھی پتلی ہوگی جس طرح آل شریف کی اس وقت پتلی ہے. تو ان لوگوں کا تک نہیں بنتی تھی کہ ان کو جناب ہم اپنے کسی مہمان کو، اور وہ بھی مہمان وہ آیا ہوا ہے کہ جو اپنے ملک سے بھی کرپشن اور بددیانتی ختم کر کے آ رہا تھا، جس کی ڈسٹنکشن یہ ہے شہزادہ محمد بن سلیمان کی کہ اس نے پہلی دفعہ سعودی عرب کے اندر کرپشن کو حکومتی سطح پہ، شہزادوں کی سطح پہ جو ہے وہ ایلیمینیٹ کیا، ریڈیکیٹ کیا. اس کو ہم کس طریقے سے اپنے ملک کے جو ہے نا ان شہزادوں کے ساتھ بٹھا دیں کہ جو کرپشن اور بددیانتی کے ماہر، جنہوں نے پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ہوگی کرپشن میں. صاحب یہ بتا دیں کہ اگر چیئرمین پی ایس سی یہاں پر بنا دیے گئے حمزہ صاحب کو، آپ دیانتدار بھی ہیں اور سچے بھی ہیں، آپ ان کو کرپٹ مانتے ہیں، اگر ان کو بنا دیا گیا تو آپ احتجاجن کیا کریں گے؟ دوسری طرف شیخ رشید نے اور فواد چودھری نے تو احتجاج کیا ہے، آپ کیا کریں گے یہاں پہ صوبے میں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ احتجاجن میں آگ لگا لوں اپنے آپ کو؟ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے کہا تھا نا کہ آپ بھارت تشریف لے گئے ہیں اور وہاں تقریباً 100 ارب ڈالر وہ کر رہے ہیں، اس پہ بھی آپ کو کمنٹ کریں اچھا ان کا کام ہے یا نہیں ہے، یا کوئی آپ نے سمجھایا نہیں انہیں؟ دیکھیں، ہمیں اپنے آپ سے غرض ہے، اللہ پاک کے کرم سے 15 سال بعد سعودی عرب کا اتنا ہائیلی آفیشل ڈیلیگیشن آیا اور انہوں نے اپنی دوستی کا حق ادا کیا. صرف اس وجہ سے کیا کہ انہیں اس چیز کا احساس ہو گیا کہ پاکستان میں اس وقت جو حکمران ہیں وہ اپنی ذات یا اپنی اولاد کا نہیں سوچتے. وہ اس وقت جو ہے نا وہ حکمران ہیں کہ جو ملک کا سوچ رہے ہیں، جو ملک کی تعمیر و ترقی کا سوچ رہے ہیں، جو ملک کے مستقبل کا سوچ رہے ہیں، جو اپنے معاشرے کی بہتری کا سوچ رہے ہیں، اور جو 22 کروڑ پاکستانیوں کا سوچ رہے ہیں. تبھی وہ آئے ہیں تو ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے.
और उनके अपने सर आंखों पे बिठाएंगे। ठीक हो गया जी। आखिरी सवाल। शहबाज शरीफ भी ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का इलाज सही नहीं हो रहा, अगर नवाज शरीफ को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। अब इस पे ना मैं ये कहूँगा कि अगर कट कर दिया तो दोबारा से ज़रा ऑन करें ना, इसमें आपको तसल्ली से जवाब दे दूँ। पूरी पाकिस्तानी कौम गवाह है, पिछले 2 महीने से आले शरीफ की तरफ से, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की तरफ से एक प्रोपेगेंडा किया गया कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत ख़राब, नवाज शरीफ साहब की तबीयत ख़राब, नवाज शरीफ साहब की तबीयत ख़राब, इनको जनाब जेल से अस्पताल लाया जाए। सब ने देखा, पहला बोर्ड बना, उसका रिज़ल्ट इन्होंने मानने से इनकार किया। दूसरा बोर्ड बना, उसका रिज़ल्ट मानने से इनकार किया। तीसरा बोर्ड बना, उसका रिज़ल्ट मानने से इनकार किया। चौथा बोर्ड बना, उसके रिज़ल्ट से भी जनाब ये राज़ी नहीं हुए। अब 5वें के भी रिज़ल्ट आना शुरू हो गए हैं। इन 5 बोर्डों के साथ साथ क्या हुआ, हम इनको लेकर आए जेल से हस्पताल। हस्पताल पहुँचे, इन्होंने कहा नहीं जी हमें अब दोबारा जेल लेके जाओ। फिर दोबारा ले गए जेल। जेल पहुँचे, इन्होंने कहा नहीं जी हम दोबारा हस्पताल लेकर आओ। हम उनको लेके आ गए हस्पताल। हस्पताल आके इन्होंने जो बहाना बनाया था कि जनाब दिल जनाब सख्त परेशानी में है और दिल तकलीफ़ में है, हम इनको ले गए कार्डियोलॉजी सेंटर। कार्डियोलॉजी सेंटर लेके गए जिना हॉस्पिटल के, इन्होंने कहा जी मैंने वहाँ नहीं, मुझे कोई और जो है वो कमरा दिखाओ। एक कमरा नहीं, दूसरा कमरा नहीं, तीसरा कमरा नहीं, जाके गायनाकोलॉजी वार्ड के अंदर जनाब डेरे डाले। अब पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने मजाक का निशाना किसने बनाया अपने आप को कि दिल का मर्ज लेके गायनी के मर्ज के जनाब वार्ड में आप पहुंच गए। ये मैंने तो नहीं बनाया, ना ये सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने बनाया है, ना इमरान खान साहब ने बनाया है। ये नवाज शरीफ साहब ने खुद अपनी मर्जी से, अपनी मन से, अपनी तमन्ना से, अपनी मंशा से खुद अपने आप को मजाक का निशाना बनाया। अब जब आपके वहाँ पर आप आ गए, अब मेडिकल रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स वही है कि कोई इतनी ख़तरनाक बीमारी नहीं है, कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है, सबका इलाज यहाँ पर मौजूद है। लेकिन आखिरी बात करूँगा, नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान के अंदर ना दिल लग रहा है ना दा लग रहा है, और उनकी तबीयत ख़राब नहीं है, उनकी नीयत ख़राब है। नीयत उनकी ये है कि मुझे किसी तरीके से यहाँ से निकालो और लेकर जाओ लंदन। लंदन के वो जो 4 फ्लैट्स हैं ना, 16, 16A, 17, 17A, जो मेरा और आपका खून चूस के ना पिछले 40 सालों में वहाँ पे 7-8 अरब की मालियत के जो वहाँ पे मौजूद हैं, वो वहाँ पर जाना चाहते हैं। और आखिरी चीज़ जो शायद आपके लिए मेन टिकर हो जाएगी, मेरी रिपोर्ट ये है, गर्मी के महीने में जो पिछली इन्होंने जेल काटी थी, खलीफा की खताई आपने सुनी है ना, लाहौर की मशहूर मारूफ सुनी है ना। मेरा एक जानने वाला, वो इनका भी बड़ा करीबी है, वो मिलने गए जेल में, गर्मी से बुरा हाल था नवाज शरीफ साहब का, इधर इधर तक पसीना था। तो उसको कहते हैं यार खलीफे की खताई खाएगा, साथ ही नीचे से निकाली है खलीफे की खताई, उनको भी दी और ख़ुद भी खाई। खलीफे की खताई इतनी हैवी है, इतनी हैवी है कि मेरे जैसा बंदा भी जो है ना, जिसको कोई दिल का मर्ज नहीं है, वो 2 दिन लगातार खा ले तो मेरी भी जो है ना वो शरियाने और वेंस जो है वो दिल की बंद हो जाएंगी। ये कौन सा दिल का मर्ज है कि आप खलीफे की खताइयाँ खाने लगे हुए हैं। लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने वावेला ये है कि जनाब दिल ख़राब है, दिल ख़राब है। अल्लाह पाक सेहत दे, तंदुरुस्ती दे आपको। लेकिन हाथ जोड़ के मैं आले शरीफ को ये कहूँगा, खुदारा नवाज शरीफ साहब की बीमारी के ऊपर सियासत ना करें। बहुत शुक्रिया।